بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں فرحان اعجاز. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. یہ میری پہلی ویڈیو ہے کہ آپ کو پسند آئے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے الیکشن کے شیڈول کا اعلان ہو گیا ہے. اس کے بعد سیاسی گہما گہمی عروج پہ ہے. پردیسی گھروں کو لوٹنے لگے ہیں. خاص کر تحریک انصاف کے رہنما سوشل میڈیا کی حد تک نظر آنے لگے ہیں ایک لمبے پیریڈ کے بعد. تو الیکشن ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے یا پھر الیکشن کروانے والے بہتر جانتے ہیں. بات کی جائے ملک کا جنگ کے حلقہ پی 130 N110 کی حد تک، تو کافی عرصہ ایک طویل مدت کے بعد ہمیں سابق MP صوبائی پارلیمانی سیکرٹری رانا شہباز احمد میڈیا پہ نظر آئے. خوشی ہوئی انہیں دیکھ کے. طویل روپوشی تھی، ایک طویل غیر حاضری تھی. خیر چھپ چھپا کے یا آتے جاتے تو رہتے نظر آتے رہتے ہمیں، لیکن باقاعدہ میڈیا پہ پہلی دفعہ نظر آئے. اور سب سے بڑھ کے انہوں نے ایک دفعہ پھر اعادہ کیا کہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے یہ الیکشن لڑیں گے اور بھرپور طریقے سے لڑیں گے. اور الیکشن کیسے لڑیں اس صورتحال میں جب ساری ریاستی مشینری تحریک انصاف کی اینٹی کھڑی ہے، تو اس صورتحال میں وہ کیسے الیکشن لڑتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے. بہرحال وہ ان کی عزائم مضبوط ہیں، خود بھی مضبوط اعصاب کے مالک ہیں. ایک ایسے مشکل وقت میں جب بڑے بڑے لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ گئے، رانا صاحب کو داد نہ دینا نا انصافی ہوگی کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے. حالات میں بھی کہ جب کہ MNA کے امیدوار اور سابق وفاقی وزیر صاحبزادہ محبوب سلطان تک حلقہ سے غائب ہے تقریباً 1 سال سے، وہ حلقہ میں موجود ہیں اور الیکشن لڑنے کے لیے مکمل طور پر تیار نظر آتے ہیں. اچھی بات ہے، انہیں مکمل جمہوری حق ہے، انہیں الیکشن لڑنا چاہیے اور انہیں لڑنے کی مکمل آزادی ہونا چاہیے. کسی بھی جماعت کم از کم بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ایک جمہوریت پسند شخص کے، میرا خیال ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو، کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکن کو، رہنما کو، لیڈر کو الیکشن سے باہر رکھنا سراسر ناانصافی ہوگی، زیادتی ہوگا، ظلم ہوگا. اب آتے ہیں صاحبزادہ گروپ کارکردگی کی 4 سالہ کارکردگی. ہمارے سینئر صحافی بھائی اعجاز بٹ صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا، اپنے وہ انٹرویو بھی تھا، اپنا دکھ درد بھی سنائے، اپنی کارکردگی بھی بتائی، کچھ اپنوں کو گیلے شکوے بھی کیے کرتے ہوئے بھی نظر آئے. 2018 کے الیکشن میں جب وہ بھاری مارجن سے جیتے ہیں صاحبزادہ گروپ کے ساتھ، تو صاحبزادہ گروپ کے منشور میں جہاں جنگ ڈویژن بنا، جنگ میں سوئی گیند N114 میں سوئی گیند P 130 کے لیے، خاص کر گڑھ موڑ میں 200 بیڈ کا ہسپتال، صحت اور تعلیم کی سہولیات کی کاوشیں، روزگار مہیا کرنے کی ہر ممکن کوشش، یہ سب کچھ ان کے منشور میں شامل تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ اپنے منشور پہ کتنا پورا اتر سکے. اگر تو صاحبزادہ محبوب سلطان اور صاحبزادہ امیر سلطان کی بات کر لی جائے تو میرے خیال میں تو 2+2 = 5 والی صورتحال ہے. ہمیں تو ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے ایسا کچھ کیا ہو، بلکہ 3.5 سال یا 4 سال جو ان کا ٹینیور بنتا ہے، اس ٹینیور میں وہ تو اپنے حلقہ انتخاب سے بھی غائب رہے ہیں.
अमीर सुल्तान साहब N116 से गायब रहे हैं, महबूब सुल्तान साहब N114 से गायब रहे हैं। कभी कभार जैसे परदेसी घरों को लौटते हैं ईद पे, शबरात पे, किसी खुशी गमी में कोई हो जाए, उसके अलावा तो हमें हल्का में भी नजर नहीं आए। तरक्याती काम तो बहुत दूर है। इसके बाद समय राणा साहब हल्का में भी नजर आते रहे, पार्टी क़यादत के साथ भी नजर आते रहे। उनका तो दावा है कि उन्होंने हल्का में कम से कम 14 अरब रुपए के फंड मुहैया किए हैं अहमद PP 130 में। अब इसमें कितनी सदाकत है इस बारे तो वो खुद ही बेहतर बता सकते हैं। और अगर 14 अरब, अगर वो अरब शयूख नहीं है तो 14 अरब तहसील लगा हुआ नजर आना चाहिए था, जो कि नजर नहीं आ रहा। बकौल उनके 120 किलोमीटर का रोड उन्होंने दिए हैं, एक सिपर दिया है, ठीक है, रोड भी हम मान लेते हैं, चले हम वो उसमें इल्ज़ामात लगते रहते हैं सियासतदानों पे, ये कोई नया इशू नहीं है। किसी ने कहा 7%, कोई कहता नहीं ये 8%, कोई 10% वाले भी हैं। चलें वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसे फिलहाल छोड़ देते हैं। तो हमारे भाई इजाज़ अली भट्ट साहब ने भी उनसे पूछा कि आपके इर्द गिर्द वो जो आपके दाएं बाएं थे दौरान इक़्तिदार, उन पर इल्ज़ामात लगते आए हैं, तो आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने उसकी तकदीर की और 18 के इंतखाबी कैंपेन में जो उनका था कि अगर मैं 1 रुपये की भी करप्शन करूं तो मेरे कफन पे लगे, तो अपने उस दावे पे वह आज भी कायम है। अब ये नहीं पता कि वो करप्शन उनका वाकई 1 रुपये वाली थी, उन्होंने कहा था 1 रुपया भी करूं, या फिर 14 करोड़ रुपए वाली करप्शन का बारे उनका कहना था, कोई मौक़िफ़ कोई और हो शायद। बहरहाल 1 रुपये वाला उनकी करप्शन उन पर साबित हो जाए तो उनका वो आज भी अपने इस दावे पे कायम है कि वो उनके कफन पे लगे। अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमारे लिए काबिल एहतराम है। और एक और बात उन्होंने की कि मैंने थाना कचहरी की सियासत नहीं की। अब इस दावे में वो कितने सच्चे हैं इस बारे भी वो बेहतर बता सकते हैं। मैं तो एक राय, मेरी अपनी एक राय है, मेरी राय अवाम हल्का अवाम में रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, लोगों की आवाज़ हम तक पहुंचती है, वो आवाज़ हम मीडिया के ज़रिए दोस्तों तक पहुंचाते हैं। तो मुझे जहाँ तक मुझे याद है कि अभी इनके इक़्तिदार का हनीमून भी ख़त्म नहीं हुआ था तो हल्का में शोर ही शोर था कि हाय सियासी इंतकाम, फलां पे पर्चा, फलां पे FIR, फलां सियासी मुखालफिन, साहबजादा ग्रुप के सियासी मुखालफिन पे FIRों का एक सिलसिला ही शुरू हो गया था कि अभी हनीमून पीरियड ही ख़त्म नहीं हुआ था। साहबजादा ग्रुप अभी तक हनीमून पीरियड पे था। लोगों के सियासी मुकदमात के अलावा उन पे सियासी तबादले भी करवाए गए, फिर आगे चल के ज़मीनों पे कब्ज़े शामिल हैं, जिनमें खैर वो ज़मीनों पे कब्ज़े का इल्ज़ाम राणा साहब पे तो नहीं आता, ऐसा हमने नहीं सुना न देखा है। वफाकी वज़ीर साहब सुल्तान साहब के भाई हैं तो उन पे लगते रहे और जो कुछ होता रहा वो खैर एक आगे चल के कभी इस मौजू पे बात होगी। तो राणा साहब का ये कहना कि उनके दौर में सियासी इंतकाम नहीं लिया गया, तो मेरे ख्याल में वो या तो भूल गए हैं, क्योंकि पिछले 1 साल से शदीद दबाव का शिकार है, मुसलसल सफ़र में है, थकावट भी है, उनके चेहरे से भी आया थी, तो हो सकता है वो भूल गए हों, उन्हें याद ना रहा हो कि उन्होंने किसी पे FIR कराई है नहीं करवाई। तो
ہو سکتا ہے انہیں بھی علم رکھا گیا ہو. وہ صاحبزادہ گروپ کے ایم پی اے تو تھے، ڈمی ایم پی اے تھے. سابقہ دور میں نکے میاں صاحب رہے ہیں وزیر اعظم، یا اس سے پہلے خود اب دور حاضر کے قائد انقلاب جو کہتے ہیں، خود کو چی گویرا سمجھتے ہیں، ان کے فالوور انہیں نیلسن منڈیلا اور چی گویرا سمجھتے ہیں، وہ خود وہ رہے ہیں. اسی طرح سے علاقے میں تاثر ہے، ایک ہوا یہی رہی ہے کہ رانا صاحب ایک ڈمی ایم پی اے تھے. ان کے پاس ایم پی اے شپ تو تھی، مگر تحصیل احمد پور سیال کی حد تک، تھانہ کچہری کی حد تک وہ کمزور تھے. یہاں سب کچھ صاحبزادہ محبوب سلطان، ان کے بھائی صاحبزادہ حبیب سلطان کا حکم چلتا رہا. ضلع میں، تحصیل میں ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز، ڈی ایس پی صبان، سارے باجماعت ہو کے ان کے ڈیرے پہ حاضریاں بھرتے رہے. یہ تو سیاسی انتقام کا تو رانا صاحب نہیں کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. ان کے پاس وہ جتنی مرضی اپنا صفائیاں دے، میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر کر سکیں گے، کیونکہ لوگ تو باقاعدہ ان کا نام لے رہے ہیں. اب اس کے ایف آئی آر، ان کے مقدمات کے پیچھے کون تھے مجھے نہیں معلوم.